Hello, Joesin is here. Welcome back to Joesin Translation YouTube channel. In this video, we are going to give you a new video with a new lesson. And by the way, this lesson specifies on how we study and level up our speaking skill. In this part, we are going to find out some other expressions from a particular, maybe expressive template, like in my opinion. Kita akan mempelajari ekspresi lain in my opinion dalam beberapa konteks tertentu. Misal, subjective point of view, pendapat umum, pendapat objektif atau pribadi, seperti itu. Jadi kita akan cari tahu seperti apa. Dan ini akan membuat kalian lebih casual lagi saat speaking. So, are you ready? Let's get started. Nah, ekspresi lain dari in my opinion dari sudut pandang pribadi. Ingat ya, sudut pandang pribadi. Di sini yang pertama ada I bet that. Nah, di sini I bet, aku yakin. I bet that, aku yakin bahwa. I bet that Primus is not wrong. Aku yakin bahwa Primus itu nggak salah. Gitu. Kemudian lalu I dare say. Nah, I dare say, aku berani bilang. I dare say that bla 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 bla. Aku berani bilang bahwa. Nah, kayak gitu. I dare say that it wasn't my mistake. Aku berani bilang bahwa itu bukan kesalahanku. Gitu. Kemudian, in my experience. Nah, in my experience, sepengalamanku. In my experience, living in the city is much crowded than in the village. Jadi, sepengalamanku, hidup di kota itu lebih ramai daripada di desa. Gitu. Kemudian, as far as I am concerned, sejauh yang kuperhatikan, as far as I am concerned, sejauh yang kuperhatikan, seperti itu. Lalu kemudian, as far as I understand, sejauh yang aku pahami, as far as I understand, sejauh yang aku pahami. Lalu, from my point of view, dari sudut pandangku, from my point of view, dari sudut pandangku, seperti itu. Kemudian, in my opinion, dalam konteks yang lebih subjektif. Misal nih, I'm sure, atau I'm certain that, I'm sure, I'm certain that, aku yakin bahwa, gitu. I'm sure that she will be happy if I give this gift. Aku yakin dia akan senang kalau aku berikan hadiah ini. Kemudian, kita bisa kasih absolutely untuk konteks yang benar-benar. I am absolutely convinced. Nah, convinced itu yakin. I'm absolutely convinced. Aku benar-benar yakin. I'm absolutely convinced that she did something wrong. Aku benar-benar yakin kalau dia melakukan kesalahan. Atau, I guess that. I guess that. Aku kira bahwa. I guess that we are going to get this done quicker if we do it in a work team. Aku kira bahwa kita akan menyelesaikan ini lebih cepat bila kita bekerja dalam kerja kelompok. Kemudian, I might be wrong, but mungkin aku salah, tapi gitu. I might be wrong, but I want to say something here. Mungkin aku salah, tapi aku pengen ngomong di sini. Atau, I tend to think that, aku cenderung berpikir bahwa, I tend to think that, gitu. Kemudian, I'd like to point out that, aku hendak menekankan bahwa, I'd like to point out that, seperti itu. And then, if you ask me, jika kamu tanya aku, if you ask me, I absolutely have many reasons why I do that. Jika kamu tanya aku, tentu aku punya banyak alasan kenapa aku melakukan itu. Atau yang paling umum juga, personally speaking. Personally speaking, ngomong-ngomong dari sudut pandangku ya. Gitu. Atau, personally, I think. Secara pribadi aku pikir, personally, I think. Gitu. Dan di sini yang terakhir, I don't know about other people, but I can say,
Aku nggak tahu ya untuk orang lain, tapi aku bisa bilang seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah beberapa ekspresi lain, in my opinion, dalam konteks yang subjektif. Tapi kalau misal kita mau bilang dalam konteks yang lebih yakin lagi, kita bisa gunakan beberapa ekspresi ini. Misal, I bet that, aku yakin bahwa, ini sama kayak yang tadi. I dare say that, aku berani bilang bahwa, tidak ada kata dare di sini sebagai kata kuncinya. Lalu kemudian yang ketiga, I'm absolutely convinced that, ada kata absolutely dan convinced. Kemudian I'm sure that, nah dari kata sure, oke, yakin. Aku yakin bahwa gitu. Atau kita tambahkan strongly. I strongly believe that, aku sangat percaya bahwa gitu. Atau misal contoh yang lain menggunakan negation, I have no doubt that, aku tidak ada ragu bilang bahwa gitu. Atau yang terakhir di sini, there's no doubt in mind that, there's no doubt in mind that, aku tidak ragu sama sekali bahwa gitu. Oke ya. I bet that everything will be okay. I dare say that everything will be okay. I'm absolutely convinced that everything will be okay. I am sure that everything will be okay. I strongly believe that everything will be okay. I have no doubt that everything will be okay. There's no doubt in mind that everything will be okay. Nah, jadi itu contohnya. Kemudian, ada juga in my opinion dalam konteks yang lebih netral. Misal di sini contohnya, I'm not sure, but, nah diawali dengan ketidakyakinan dulu. I'm not sure or certain, but, aku nggak yakin, tapi. Kemudian I think, nah ini yang common banget. I think, aku pikir ya. Gitu. Atau I feel that, aku merasa bahwa. I feel that, aku merasa bahwa. Gitu. In my opinion, dari sudut pandangku. In my opinion, dari sudut pandangku. Atau in my view, dari pandanganku. In my view, dari pandanganku. And then I tend to think that, aku cenderung berpikir bahwa, gitu. And then, I suppose that, aku kira bahwa, gitu. It seems to me that, nampaknya untukku bahwa, gitu. Atau yang terakhir di sini, I must admit that I'm not sure. Aku harus akui bahwa aku tidak yakin soal apa, gitu. Misal kita ambil satu contoh dengan esensi informasi, the problem will be popping up. I'm not sure, but the problem will be popping up. I think the problem will be popping up. I feel that the problem will be popping up. In my opinion, the problem will be popping up. In my view, the problem will be popping up. I tend to think that the problem will be popping up. I suppose that the problem will be popping up. It seems to me that the problem will be popping up. I must admit that I'm not sure the problem will be popping up. Okay, that's it. And then, ada beberapa ucapan lain dengan ekspresi in my opinion, tapi dengan konteks yang lebih subjektif. Oke ya. In my experience. Sepengalamanku. In my experience. Sepengalamanku. Gitu. I don't know about other people, but I can say. Aku tidak tahu orang lain, tapi aku bisa bilang. Gitu. I don't know about other people, but I can say. And then what I found is, apa yang aku temukan adalah, as I see it, sebagaimana aku melihatnya, sebagaimana aku melihatnya. Lalu if you ask me, jika kamu tanya aku, or as far as I know, sejauh yang ku tahu. Oke ya. Kita juga bisa gunakan satu contoh informasi.
In my experience, teamwork will make everything easier. I don't know about other people, but I can say teamwork will make everything easier. What I found is teamwork makes everything easier. As I say it, teamwork makes everything easier. If you ask me, teamwork makes everything easier. As far as I know, teamwork makes everything easier. Kemudian, ada beberapa ekspresi lain untuk mengutarakan in my opinion, tapi dari pendapat umum. Contohnya, some people say that. Jadi kita mencoba mengutip ucapan orang lain atau pikiran ide orang lain. Some people say that. Beberapa orang bilang bahwa. Gitu. Most people think that. Banyak orang percaya bahwa. It is often said that. Sering dikatakan bahwa. It is generally accepted that. Umum diterima bahwa. Everybody knows that. Semua orang tahu bahwa. Atau yang lebih scientific lagi kita bisa ucapkan, according to scientists, berdasarkan para ahli. Biasanya ini ketika kita membicarakan satu objek yang spesifik ya. Apparently, nampaknya. Dan yang terakhir di sini, I've heard that. Aku pernah dengar bahwa. Ini adalah beberapa ekspresi saat kita mau bilang in my opinion, tapi dengan konteks pendapat umum. Itu adalah beberapa penjelasan berkaitan dengan ekspresi in my opinion. Dan tentu saja, ini belum berakhir. Kita masih punya banyak sekali ekspresi yang akan kita berikan untuk kalian. Untuk belajar lebih banyak bahasa Inggris, terutama untuk speaking. So, kita akan ketemu lagi di video yang lain. See ya, international and such people. By then, dadah!